Sebab kadah di antara salat kita niki yang dianggap bid'ah, yang dianggap tidak ada dalilnya lan sak piturutipun. Maka kita awali dulur-dulur kelompok salafi niku, salafi dan kelompok yang lain paling sering damel hadis niki. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sedang salat. Kula tanglet Pak, awak dhewe niki enten boten sing ningali salatnya Rasulullah? Boten enten nggih. Enten rekamane napa boten? Riyen sahabat riyen ngrekam Nabi napa boten? Boten nggih. Lah padha-padha boten nate melihat Nabi salat, ngoten niku kok ngaku-ngaku salatnya paling mirip timbangane awak dhewe niki lho Pak. Nggih, kula ulangi nggih. Niki ten Sidoarjo niki kata Pak, dekat-dekat perumahan niku enten praktek salat mirip Nabi. Tata cara salat Rasulullah. Koyok-koyok awak dhewe niki salatnya menyimpang dari Rasulullah. Padahal nopo? Podo-podo boten nate ningali. Wong sing sakniki mengatakan paling mirip salatnya Rasulullah, padahal boten nate ketinggal, mending Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menika waktunya lebih dekat dengan Rasulullah daripada orang yang hari ini mengaku-ngaku salatnya paling mirip dengan Nabi. Terus sekali lagi, kula kali panjenengan sama-sama tidak melihat Nabi salat. Yang kita terima niku riwayat hadis. Terus setunggal sahabat Nabi begini, terus sahabat yang lain Nabi begini. Perkataan sahabat sami-sami tidak bisa menggambarkan secara visual. Mangke enten penjelasan nih. Niki pertama, kalau ada orang yang mengaku mirip salatnya dengan Rasulullah dan itu sahabat, bisa dipercaya Pak. Niki sahabat Abu Hurairah, suatu ketika beliau menjadi imam Pak. Sing makmum namini Nu'aim al-Mujammir. Nu'aim niki salat di belakangnya sahabat Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah mengawali salat, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan bacaan suara keras sampai waladdallin, amin lan sak piturutipun. Kemudian Abu Hurairah dawuh, kata Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahakum salatan bi Rasulillah. Demi Allah yang hidup saya berada dalam kekuasaan Allah, saya salatnya paling mirip dengan Rasulullah. Nek niku sahabat percaya Pak. Apalagi Abu Hurairah niki sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. 5.000 hadis lebih yang beliau riwayatkan dari Nabi. Sekali lagi, sahabat Abu Hurairah yang mengaku salatnya paling mirip dengan Nabi, ternyata Abu Hurairah moco Bismillahirrahmanirrahim. Lah kok enten tiang sakniki salatnya mengaku paling mirip dengan Nabi, tapi moco bismillah boten purun niku lho. Nggih. Terus niki khilafiyah kersane kula kali panjenengan ketika makmum di Mekah, ketika makmum di beberapa masjid sing boten enten bismillahnya kersane, tapi nek awak dhewe melakukan salat, awak dhewe maca bismillah sebelum alhamdulillah. Miturut para kiai kita, bismillah niku awalnya surat Fatihah Pak. Panjenengan buka Quran ten pundi mawon, Quran cetakan ten pundi mawon, surat Fatihah niku selalu diawali bismillah Pak. Baik Al-Quran cetakan Maroko sampai Merauke Pak, enten bismillahnya Pak. Quran mulai saking Madinah ngantos Madiun sampai Madura Pak, niku enten bismillahnya Pak. Nanti ten Madura napa boten Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Pun niki kula kali panjenengan napa kok awak dhewe niki salatnya kok enten usolli niki sih. Ingkang paling sering dikatakan bid'ah niku adalah ucapan usolli meniku.
Dalam madhab Syafi'i, usolli meniko adalah niat sebelum sholat, dikiaskan ketika Nabi akan melakukan haji atau umroh. Ketika Nabi badhe nglaksanakan haji dan umroh, Nabi meniko mengucapkan niki, labbaika bi umratin wa hajjin. Ya Allah, saya tunaikan ibadah haji dan umroh. Nek kula kali panjenengan biasa saat bimbingan ibadah haji umroh, nawaitul umroh wa ahramtu biha. Boten masalah diucapkan ngoten niku. Nah, keranten ten hadis Muslim niki Nabi melakukan ibadah haji dan Nabi mengucapkan niat, berarti niat niku boten bid'ah, Pak. Maka Imam Syafi'i mengkiaskan, sehingga kemudian kita temukan riwayat niki, Imam Syafi'i sebelum sholat beliau membaca niat Bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah azza wa jal Allahu Akbar. Kalau ada orang setingkat Imam Syafi'i membaca niat niku berarti sampun keputusan ijtihad, Pak. Sing namine ijtihad ulama bukan bid'ah, wong ijtihad kok. Sekali lagi, ijtihadnya para ulama meniko oleh Nabi dianggap sebagai sebuah ijtihad yang dibenarkan, pun didalili. Tiang-tiang kan saat ini titik-titik tanglet dalil, Pak. Nggih untunge mawon pun kula siapaken ten mriki. Dados ngeten. Mangkin riyen enten sebuah hadis yang kemudian kula kali panjenengan sami mengenal hadis niki dengan istilah dalil ijtihad. Sekedap metode ijtihad atau mungkin riyen kula supi filnya ijtihad mungkin riyen bukan bid'ah nopo. Sekedap kula napa niki nggih. Sekedap niki keadaan file terus dangu filenya boten dibuka. Terus sekali lagi terkait dengan ijtihad menika dan niki sampun populer nggih. File niki supe kula. Terus langsung hadise mawon nggih. Langsung hadise mawon, cuma nek langsung hadise boten enten terjemahnya, Pak. Nggih, terus fajtahada falahu ajroni. Falahu ajrun. Kita tingali yang hadis riwayat Imam Bukhari. Sepindah malih sing file sing sampun terjemah kula sing supe. Sing supe meletakkan. Tapi nek hadise boten supe. Ten hadis niki Nabi tahu, idza hakamal hakim fajtahada, kalau ada seorang hakim, orang yang pandai, bijak dan bestari, dia orang yang sudah mencapai kategori ijtihad, mujtahid, lalu dia ijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Kalau dia berijtihad lalu ijtihadnya salah, niku tetap dapat 1 pahala. Nabi boten menyebut hasil ijtihad bid'ah niku boten, Pak. Lak wong-wong sak niki mawon yang mengatakan ini bid'ah. Pancen kiambake sanes mujtahid. Sekali lagi, andaikan Imam Syafi'i yang sudah berijtihad sebelum sholat niku enten niat, andaikan niku ijtihad yang salah, tetap 1 pahala, Pak. Boten dosa napa malih boten masuk neraka, boten. Jenengan tetap lampahi mawon. Sekali lagi, hanya Rasulullah yang menghargai ijtihadnya seorang mujtahid, kalaupun salah tetap dapat 1 pahala. Nabi boten menyebut dosa, Nabi boten menyebut bid'ah, Nabi boten mengancam masuk neraka, boten. Terus sekali lagi,
ijtihadnya seorang ulama, apalagi meniko sekelas Imam Asy-Syafi'i, adalah dibenarkan. Niki kalau kali panjenengan nek niat niku usolli misalnya fardul isya, kalau kali panjenengan wajib menyebutkan nama solatnya. Kenapa? Solat niku ada banyak jenis, Pak. Enten duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kedah jelas solat nopo yang dilakukan. Begitu disebutkan solat isya dan di depannya disebutkan solat fardu, sebab solat niku enten solat wajib, enten solat sunnah, maka wajibnya juga harus disebut. Karena kulo kali panjenengan solat isya, kedah jelas isya niki berapa rakaat? Oh, sekawan rakaat. Terus pun di kedudukani menghadap ke Ka'bah, fokus, Pak. Apa menjadi imam atau makmum? Menjadi makmum. Terus niki sekali lagi kulo kali panjenengan yang kemudian niat ijtihad dari ulama kita. Begitu kulo kali panjenengan sampun Allahu Akbar. Allahu Akbar menika wonten di semua gerakan. Mulai dari takbir pertama Allahu Akbar, kecuali bangun dari ruku namine i'tidal niku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Lintune niku sedaya takbir kecuali di akhir ditutup dengan salam. Sepinten mengangkat kulo kali panjenengan ketika solat, mengangkatnya meniko searah kedua pundak. Niki biasa nih ulama kulo kali panjenengan, tangan niki hampir mendekati telinga. Nah, ukuran pundak niki, Pak, ukuran pundak niki sampai sak niki ulama beda pendapat. Enten pundak itu maksudnya nggih di atasnya ngeten niki, enten sing ngeten, Pak. Nopo? Podo-podo boten? Sami-sami boten nate ningali Rasulullah. Makanya jangan mengklaim paling betul, ndak bisa. Ndak bisa mengklaim paling betul niku. Kemudian niki bagi kulo kali panjenengan, tangan diangkat di atas searah pundak dan mendekati telinga. Jempol tangan niki mendekati telinga. Kemudian begitu Allahu Akbar, maka tangan niki diletakkan di atas tangan kiri, di bawahnya dada, di atasnya pusar, Pak. Ngisore ngandhapi dodo, nginggile utel. Mainten dulur niku sing salat sampai sak minten wonten niku. Terus enten riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, kata mereka berdasarkan hadis zahir niki salatnya di dada. Padahal maksudnya dada niku bukan pas dodo niki, maksudnya di bawahnya. Tapi sekali lagi niki nggih boten masalah, tangannya diletakkan di dada nggih boten napa-napa, di bawahnya boten napa-napa. Sing penting jangan dingisori udel ngoten mawon nggih. Nek pun dingisori udel niku, Pak, nggih padaran tetep. Kemudian kula kali panjenengan ketika salat, ij'al basaraka haitsu tasjud. Ketika salat niku jangan mendangak. Aduh, nopo mendangak niki? Jangan melihat ke atas, tetapi melihat ke tempat sujud. Cuma nggih ngoten, ten ngandhap tempat sujudnya jangan diberi HP, Pak. Kalau di bawah jenengan kasih HP, nggih, begitu enten telepon masuk, lah kok sing nilpun nggih nyonyane, waduh rek nyonya sing nilpun. Akhirnya boten karuan niku salat ya boten khusyuk. Nah, terus nek pas salat niku HP ini kalau memang diletakkan di bawah, dibalik mawon. Tapi nek dibalik terus mriki enten gambare Persebaya kali napa? Nek Sidoarjo napa? Delta nggih. Leres. Terus kula kali panjenengan fokus melihat ke bawah. Nah, niki ketika salat menika makruh nek tolah-toleh kanan kiri atau memejamkan mata justru makruh, Pak. Atau melihat ke atas atau terlalu mendingkluk. Napa mendingkluk niku? Terlalu napa Jawa bahasa Indonesia ini napa dingkluk niku?
dalam menunduk nggih, terlalu menunduk boten sae. Sing leres niki wajah tetap seperti biasa, cuma pandangan mawon yang ke arah bawah. Kemudian maos Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira niki sumber riwayatnya adalah hadis Muslim. Saat menika enten seorang sahabat mantun Allahu Akbar membaca kabira walhamdulillah katsira mantun salat Nabi tanglet. Wau sinten sing maca selawat sing maca kalimat Allahu Akbar kabira. Enten sahabat sing ngacung niku kula Nabi dawuh nggih. Ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Ketika panjenengan ada yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, ternyata pintu langit niku semua terbuka. Lalu kata Ibnu Umar, sejak saat itu saya tidak pernah meninggalkan bacaan Allahu Akbar kabira. Nggih, terus kula kali panjenengan ketika membaca Allahu Akbar kabira lalu oleh Nabi disebut pintu langit niku dibuka, niku sebagai tanda ibadah kula kali panjenengan diterima kalian Allah. Kemudian membaca niki biasa kula kali panjenengan membaca napa namanya doa iftitah. Nek ten hadis Muslim Pak, boten enten kalimat inni, langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saat menika enten seorang ustadz sampun populer di YouTube namanya Ustadz Adi Hidayat. Kata Ustadz Adi Hidayat, saya sudah buka puluhan hadis, ndak ada takbir, ndak ada iftitah Allahumma inni wajjahtu, ndak ada kalimat inni nih. Padahal Pak, nek cara ngecek ten kitab apa namanya ini, podo-podo boten apal nggih, podo-podo boten apal, podo-podo sanes ahli hadis. Mending langsung buka laptop mawon Pak. Terus niki kula saged membuktikan kalau Nabi menika dalam riwayat Imam At-Tabrani niki membaca inni wajjahtu wajhiya. Terus pancen kadang anu Pak, napa namine? Ustadz YouTube niku kadang dereng dicek sedaya sudah mengatakan sudah saya lihat semua. Niki riwayatnya. Abu Rafi seorang sahabat niki berkata, setelah Nabi membaca takbir Allahu Akbar, Nabi membaca inni wajjahtu wajhiya. Enten kalimat inni wajjahtu niku wonten. Meskipun ten hadis riwayat Imam Muslim boten enten kalimat inni niku. Tapi sekali lagi kula kali panjenengan kalimat inni niku enten dalam riwayat At-Tabrani. Kemudian di samping menika niki sedulur kula kali panjenengan niku baca iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Niku sami niki riwayat Imam Bukhari. Niki biasanya dulur-dulur saking Muhammadiyah membaca ini. Kulo kali panjenengan maos ini wajjahtu. Sami-sami leres, boten masalah. Kemudian salat membaca bismillah niki riwayatnya. Wau sampun di depan. Kemudian saudara kita yang tidak membaca basmalah riwayatnya niki. Dados berdasarkan sahabat Anas, kata sahabat Anas, kami tidak mendengar Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar mengawali salat dengan bismillah. Kesemuanya langsung membaca alhamdulillah. Bismillahnya dilirihkan. Niki miturut sahabat Anas bin Malik dan juga sahabat yang lainnya. Tapi kula wau kali panjenengan sampun enten yang meriwayatkan sahabat dengan membaca suara keras, di antaranya Abu Hurairah, Ibnu Abbas lan sak piturutipun. Kemudian mantun ruku maupun sujud kula kali panjenengan biasanya maos subhana rabbil azimi.
Nek ten hadis riwayat Imam Muslim wa bihamdih boten enten, Pak. Makanya saudara-saudara kita dari Muhammadiyah dengan yang lain menika subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi tiang NU enten wa bihamdih pun diriwayatnya, niki riwayatnya. Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwa bacaan Nabi baik rukuk maupun sujud enten kalimat wa bihamdih. Terus sekali lagi hadis menika jumlahnya banyak, makanya nek dereng semerep jangan kemudian mengklaim seolah paling tahu hadis, Pak. Kula paling boten remeni ngoten niku. Ini sudah saya lihat tidak ketemu. Lah wong sing dipadosi cuma setunggal kitab. Yang dilihat niku cuma satu riwayat, boten saged. Sepindah malih kula buktikan ten mriki berapa sih jumlah hadis niku. Niki, Pak. Mungkin riyen niki ada seorang imam namanya Imam Bukhari, enten Imam Ahmad, enten Imam Muslim. Kata Imam Ahmad, beliau niki hafal 700.000 hadis. Kemudian kata Abu Zur'ah, Imam Ahmad bin Hanbal meniko hafal 1 juta hadis. Imam Bukhari menghafal 300.000 hadis. Yang 200.000 dhaif, 100.000-nya sahih. Lah ngene. Awak dhewe namung apale kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah. Ten pundi-pundi ketemu wong tahlilan kullu bid'atin dolalah, ketemu wong ziarah kubur kullu bid'atin dolalah. Kepanggih yang selamatan kullu bid'atin dolalah. Lah kok kabeh kullu bid'atin dolalah niku lho. Ternyata pancen apale namung setunggal, ngoten lho. Apal cuma satu pun paseh, setahun dadi ustad niku, Pak. Ten NU boten saged. Ten NU ngapalaken setunggal hadis boten saged, Pak. Cuma hafal satu hadis kalau di NU pengin dadi ustad, antri ini rodok dangu, Pak. Rodok dangu. Nopo? Nggih. Kedah saking ngajar kutubus sittah riyin. Nopo kutubus sittah niku? Iqra 6, Pak. Iqra niku kan 6 juz niku. Niku kutubus sittah niku namanya. Nggih, terus sekali lagi niki, Pak, Imam Ahmad yang beliau hafalnya itu 1 juta hadis niki, yang mengatakan Abu Zur'ah. Abu Zur'ah niki berkata kepada putranya Imam Ahmad, "Le, abai jenengan niki menghafal 1 juta hadis. Lo jenengan semerap saking pundi, Pak Yai?" Keranten rencangi Imam Ahmad. "Saya pernah mudzakarah dengan ayah kamu dan ternyata ayah kamu memang luar biasa." Niki, Pak, Imam Ahmad niki yang hafalannya luar biasa banyak niku. Kata Imam Ahmad, kalau saya mendapat pertanyaan, ketika Imam Ahmad ditanya, "Idza su'iltu an mas'alah wa lam ajid fiha khabaran," tidak saya temukan hadisnya, qultu fiha biqauli Syafi'i. Saya fatwakan pertanyaan itu dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini gitu. Imam Ahmad yang luar biasa hebat tentang hafalan hadisnya, Pak. Nek beliau boten nemu hadise, beliau niki menggunakan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Lah kok tiang sakniki hafali loro hadis ten Imam Syafi'i boten purun niku lho. Lak kardiman ngeten niki, Pak. Nopo kardiman? Karep tibi man menyaman, Pak nggih. Jenengan mangke tangletan kak tuan nopo maksudnya kardiman niku nggih. Terus sekali lagi nggih pun kersane tiang-tiang niki boten purun mengatakan mazhab Syafi'i ndak ada dalil pun kersane. Awak dhewe niki boten ngadepi tiang sing kepinteran boten. Ngadepi tiang sing boten pinter tapi sok pinter, Pak. Lah angel ngeten niki. Sok pinter begitu didudui tetap nolak. Nek pancen pinter, Pak, nerimo niku, Pak. Nggih. Pun niki yang riwayat Muslim subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, boten enten wa bihamdi, tapi wau kalau kali panjenengan membaca wa bihamdi niku wonten riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Al-Baihaqi, riwayat Imam Ad-Daraqutni lan sak piturutipun.
Kemudian niki posisi ruku niku kedas jajar lurus Pak. Mulai dari kepala, punggung, geger niku lurus. Kecuali nek boyoken nggih. Ngeten niki sing ndukur niki kan boyoken niki. Kula niki nggih rada boyoken kadang Pak. Mangkane pas ruku niku kadang boten lurus. Nggih niku sempurnane niku nek lurus Pak. Kemudian maus Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Niki ketika mantun sami Allahu liman hamida ketika iktidal. Begitu iktidal niki kedah kembali ke posisi tegak seperti semula. Nggih. Boten pareng iktidal niki separuh terus sujud boten pareng, Pak. Iktidal niku niki berdiri kepada posisi sebelum ruku. Nek ngadeke niku jejeg, maka setelah ruku nggih kedah jejeg. Nah, biasa nih kalau kali panjenengan sing terawih cepet niki biasanya boten ngantos jejeg, Pak. Nggih. Napa namine? Ngangkat titik langsung sujud. Tapi yo napa malih? Sak niki motor niku kadang ngebut, akhirnya ketularan ten terawih ini nggih enten sing ngebut. Cuma minimal niku enten tumak ninahnya, ngoten lho Pak. Minimal niku. Nek sampai boten enten tumak ninah langsung napa namine 20 rakaat kemudian ditempuh dalam 8 menit. Berarti per menit niku pinten rakaat? Lak ngebut niku Pak. Akhirnya napa? Makmumi bekto helm Pak. Napa? Khawatir ketatap. Ini kan banter masalah. Itu sedengan. Nek 20 rakaat niku nggih paling boten nggih 20 menit 50 menit. Sak rakaat niku sak menit niku sedengan. 30 menit niku tambah sedengan malih. Nek ten Surabaya nek kula ten Surabaya traweh niku rata-rata 30 menit nggih. Rata-rata niku. Nate langkung cepet ndak sampai 20 rakaat kula ditegur kali takmir. Tolong jangan cepat-cepat. Nopo Pak? Mriki jamaah sepuh-sepuh. Kata sing pegelinu, kata sing boyon. Berarti nopo namine lebih dipelankan. Mantun niku kunut niki yang kula kali panjenengan amalkan ketika kunut. Dados enten riwayat sahabat yang mengatakan Nabi kunutnya menika cuma kunut nazilah. Tetapi sahabat Anas niki beliau menyaksikan Nabi melakukan kunut subuh menika sampai beliau wafat. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Niki para ulama yang mengatakan hadis tentang kunut itu sahih. Sementara bagi mazhab Maliki, bagi mazhab Hambali, bagi mazhab Hanafi yang tidak melakukan kunut subuh dikarenakan saat menika Nabi membaca kunut subuh lalu Nabi mendoakan terhadap kabilah ten Arab. Terus Nabi niku ngutus Pak. Nabi ngutus sahabat ke satu kabilah, utusane Nabi niki dibunuh Pak. Karena dibunuh Nabi kunut. Ya Allah, semoga engkau laknat kabilah itu selama 1 bulan. Setelah 1 bulan Allah menurunkan ayat wonten surat Ali Imran, laisa laka minal amri syai'. Muhammad mengadab kaum niku sanes urusane jenengan. Niku urusane Allah. Maka sejak saat itu Nabi tidak kunut. Versi niki. Versine sahabat yang kemudian mengatakan Nabi kunut hanya 1 bulan. Tapi miturut sahabat Anas dalam jalur riwayat yang lain, Nabi tetap kunut ngantos beliau meninggal. Berarti kalau kali panjenengan derek niki Pak. Suatu saat kula nate ten bandara ten Pontianak, sanes Pontianak, Jakarta, ten Cengkareng, karena pesawat kula niku pesawat pertama jam 5, maka sejak sebelum subuh kula ten bandara Pak. Kula ten bandara, kula biasa ngeten iki
Kula ten pundi-pundi sarungan, Pak. Nggih. Sebab celonoan niku kula pun kapok. Napa bolak-balik kecepit resleting, Pak. Nggih, terus mending sarungan. Ket cilik, ket zaman cilik niku. Sarungan kan aman saking kecepit. Begitu ten bandara subuh, sing sarungan niku kula, sing pecian niku kula sing dikongkon ngimami subuh. Kula sing ngimami, nggih kula damel kunut, Pak. Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Tak rungok-rungokno kok boten enten sing jawab amin wong niki. Kula lirik nggih, boten enten sing kunut. Ya wis salah jenengan kok nunjuk kula sing dadi iman. Nggih kula dawakno pisan nggih kunute niku. Terus sekali lagi, tapi niki Pak, enten di beberapa perumahan Surabaya, di perumahan Surabaya niku kan kadang orang NU niku jarang punya rumah di perumahan. Kalaupun ada di perumahan menika sing nyekel masjite biasane minhum. Begitu kena corona niki, niku kathah boten 1-2 masjid. Banyak masjid di Surabaya yang bercerita karena berkahnya corona niki, masjid kami yang asalnya tidak ada kunut subuh, begitu ada corona, kami minta ada kunut nazilah, ada kunut subuh. Ngantos sakniki setahun kunut terus, Pak. Nggih. Niku nggih corona niki enten satu sisi awak dhewe niki rezeki tersendat, nggih. Tapi cerita-cerita perumahan niku kok nggih alhamdulillah kunute pun berjalan. Nggih macam-macam. Napa namine? Musibah niku cara ngadepine macam-macam. Kemudian niki doa di antara 2 sujud, Allahumma ighfirli rabbi ighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalimat wa'afini boten enten ten hadis, Pak. Nggih, sing enten rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wa'afini niki enten ten kitab Ihya Imam Ghazali ingkang nambah. Apa boleh? Boleh boten napa-napa. Wa'afini sehatkan kami. Makna afiah niku sehat, Pak. Makanya panjenengan ketika doa di antara 2 sujud menika, Allahumma firli, ya Allah ampuni saya, warhamni, beri saya rahmat, kasih sayang, wajburni, tutup kesalahan saya, tutup aib saya, warfa'ni, angkat derajat saya, wa'afini, panjenengan mugi maringi sehat. Terus di antara 2 sujud niku kathah doa yang berkaitan dengan kehidupan di dunia. Warzuqni, warzuqni niki minta rezeki. Wahdini minta hidayah. Sanes wahdini, kawinkan saya dengan Mbak Dini, sanes, Pak. Sebab Mbak Nini boten napa namanya pernikahan dini boten bareng, Pak. Kemudian niki ketika sujud kaki menika diletakkan di bawah kedah nempel niki, Pak. Wingi kan enten niku ten YouTube nopo sujud freestyle. Sanes sujud niku wong jengking niku. Nggih, nek jengking niku sanes sujud niku. Sujud menika enten ten hadis riwayat Imam Muslim, kata Ibnu Abbas, Nabi diperintah untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Setunggal di dahi, di bagian dahi menika, kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki. Terus jarinya ketika kula kali panjenengan sujud niku boten ngangkat, Pak. Napa malih ngetril, napa malih diangkat ten sikile tonggone, tambah boten bareng. Niki posisinya, kemudian mau tahiyat sampun populer. Niki posisi duduk tahiyat, intinya ngeten. Apa bedanya tahiyat awal dengan tahiyat akhir? Tahiyat awal niku niki sing tahiyat awal. Pindah malih. Niki posisi duduk tahiyat awal. Niki tahiyat akhir. Tahiyat akhir niki namini tawarruk. Tawarruk niku duduk di bokong. Sementara iftirash
niki duduk di atas kedua kaki. Kalau setelah tahiyat niku masih berdiri, niki dianjurkan duduknya ngeten. Kalau setelah tahiyat niku salam, maka duduknya ngeten. Atas sekali lagi ketika begitu selesai tahiyat kok salam berarti lenggai ngeten. Kemudian kapan mengangkat jari telunjuk? Yakni ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah niki. Miturut imam kita, miturut Imam Al-Baihaqi, mengangkat telunjuk ketika asyhadu alla ilaha illallah. Tulur lintu salafi HTI lan sak piturutipun mereka mengangkat telunjuk begitu duduk tangannya langsung diangkat. Kulo kali panjenengan telunjuk niki tidak digerakkan. Nggih. Biasa ini digerakkan niku awak dhewe pingin noleh niku nggih. Nggih napa boten, Pak? Sebab nek biasa nu kan boten, tapi kok enten sebelah niku pasti pingin noleh niku. Terganggu. Terus kulo kali panjenengan ketika tahiyat tidak menggerakkan telunjuknya. Kemudian ketika tahiyat nopo pareng membaca sayyidina boten nopo-nopo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Riyen menika Pak sampun enten sahabat yang mengucapkan sayyid kepada Nabi Muhammad. Inggih menika sahabat Ibnu Mas'ud Sayyidil Mursalin. Kemudian kulo kali panjenengan mantun salam niku diusap nggih. Diusap wajahnya dengan meminta kepada Allah, ya Allah mugi-mugi wajah sedih panjenengan hilangkan dari raut muka saya. Makanya para kiai niku setiap sholat dengan cara dihapus, diusap niku wajahnya kiai niku bersinar. Senaoso kiai niku kathah utangi niku boten ketinggal, Pak. Lah kok panjenengan utangi boten sepinten kathah kok ketinggal medeni ngoten lho. Berarti kan kirang niki nih. Kirang napa namanya ini? Kirang mengusapnya. Kemudian niki salaman setelah sholat, niki riwayatnya. Terus ada sebuah riwayat setelah Nabi sholat duhur asar ketika jamak takhir, kemudian Nabi berdiri, para sahabat menyalami Rasulullah. Niki yang dijadikan dalil salaman. Niki dalil kulo kali panjenengan mengeraskan dzikir sesudah sholat. Kata sahabat Ibnu Abbas, inna raf'as shaut bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi. Mengeraskan bacaan dzikir selesai sholat sudah ada sejak zaman Nabi dahulu. Saking kulo cekap semanten keranten sampun jam 5:30 kirang tapi monggo menawi wonten pertanyaan saya persilahkan. Nggih monggo.